Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada Encik Muhammad Faiz bin Omar. Kami pelajar Ya, Mechanical Engineering daripada UiTM Pago ingin menemu ramah Encik tentang company Encik. Sebelum kita mulakan interview ni, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Nama saya Nur Amira Sabrina binti Azman. saya Muhammad Danish Imran bin Muhammad Yusof. Saya Nurfiza Ardina. Saya Asma Akila. Boleh. Saya Muhammad Faiz bin Omar. Saya ni lah production engineer, production exec untuk Petronas Chemicals Polyethylene. Sorry, daripada universiti mana tadi? UiTM Pago. Okay. Alright, kan. Nampak muda-muda. Buat diploma ke degree yang mechanical engineering? Diploma. Diploma ni umur dalam 19 gitu lah. Okay. Kita boleh mulakan sesi interview kita. Boleh. Dengar Silakan, Okey. Untuk soalan pertama, apakah perniagaan utama Encik? Okay, untuk Petronas Chemicals Polyethylene, company ni adalah sebuah company under Petronas Group lah. Kalau skop lebih kecil, dia bawah Petronas, dia ada Petronas Chemicals Group. So Petronas Chemicals Polyethylene ni di bawah naungan Petronas Chemicals Polyethylene. So kita ada beberapa plant lah dekat Kertih region dan ada juga kat negeri lain. So company kita business dia kita produce polyethylene punya resin. Polyethylene resin ni kita gunakan untuk kita buat untuk end customer kita buat produk-produk berasaskan plastik lah. Contohnya macam beg plastik yang kita guna untuk dalam kita punya harian lah, shopping semua, botol-botol plastik, semua tu dia punya bahan asas dia daripada polyethylene punya resin. Kita ambil bisnes kita ni daripada mana boleh kita hasilkan tu, kita ambil daripada feedstock paling upstream sekali is daripada gas lah, gas Petronas gas, daripada cari gali, and then daripada gas tu kita derive kita ada separation punya proses dekat plant lain, plant gas lah, dia menghasilkan macam-macam jenis gas yang kita ambil salah satu daripada gas daripada sana, gas ethane lah, gas ethane. And then kita crack kan, kita ada melalui proses ethane tu kita crack jadi ethylene. Dari ethylene tu dekat kita ambil untuk diproses kat kilang ni lah, dekat loji ni jadi polyethylene. So kita punya produk ni sebenarnya berbentuk solid lah, dalam solid form, pellet form. Ya, itulah sedikit sebanyak latar belakang company ni lah, dia punya business dia. Seterusnya, apakah produk yang dihasilkan dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut? Produk kita macam saya dah sentuh sikit tadi lah, kita punya polyethylene tu. Cumanya untuk elaborate further, kita punya produk kita ni bukan satu. Polyethylene tu by dia punya nama bunyi macam satu, tapi kita ada banyak grade. So grade itu berbeza-beza mengikut dia punya application dia. Contoh untuk buat botol, dia punya grade lain. Untuk buat plastik pun ada 2-3 jenis grade lain. So sekarang ni polyethylene kita dekat Petronas Chemical Polyethylene kita ada lebih kurang 7 ke 8 grade yang kita produce setiap bulan.
dia punya proses untuk menghasilkan dia, kita gunakan teknologi daripada apa luar negara lah. Innovin Gas Phase daripada BP lah dulu, asalnya Petronas Chemical Polyethylene dulu joint venture punya company, ada BP dengan Petronas. So kita gunakan teknologi Innovin Gas Phase tu, mana kita reactkan gas ethylene yang kita ambil tadi daripada upstream punya company atau upstream punya plant. Kita react dia dengan catalyst lah. Kita ada buat catalyst lah. Cuma kita punya production line kita ada dua jenis production line. Group lah, macam panggil kena satu production line kita hasilkan low linear density polyethylene. Sorry. Lagi satu production line yang kedua kita hasilkan high density polyethylene. So catalyst yang kita guna untuk dua production line ni berbeza lah, ikut kesesuaian teknologi lah. Macam untuk train production line yang pertama kita gunakan catalyst Ziegler-Natta catalyst. Dia campuran bahan kimia lah, berasaskan titanium, aluminium. Untuk yang production line yang kedua kita gunakan catalyst yang berasaskan chromium. Chromium tu kalau awak tengok dalam periodic table yang tu adalah metal jenis metal kan, so adalah chromium dia base. So catalyst ni yang kita inject masuk dalam kita punya reactor kita untuk dia akan react dengan feedstock yang gas daripada ethylene tu. So dia akan react, akan grow, polymer tu akan grow atas catalyst tu jadi produk kita. Okay, dari situ keluar dari reactor tu powder form dalam bentuk powder. Tapi cuma kita tak jual dalam bentuk powder, kita jual dalam bentuk pellet. Pellet ni macam bergetih-getih tu kan, macam biji beras tu. So daripada situ, daripada reactor tadi bentuk powder, kita akan hantar ke additive and pelletizing unit. Kita tambah add in additive untuk enhancekan dia punya physical properties dia. Physical property contoh macam kita tambah UV additive untuk bagi dia tahan UV kan. Contoh macam orang buat salah satu produk kita buat contoh macam tangki air. So kalau kita tak letak UV additive tu nanti tangki air tu mudah cepat reput lah. So UV additive tu salah satu contoh yang additive yang kita tambah untuk nak improvekan lagi dia punya ketahanan dia, proses dia. Itu contohnya. So dekat additive and pelletizing unit tu kita tambah additive and then kita panaskan dan cairkan polymer powder tadi. Dia akan jadi molten polymer, dia akan jadi polymer yang cair. And then kita akan extrude dia and at the same time akan cool down under water punya circulation lah. Dia akan melalui die hole, kita potong. Analoginya macam mesin yang buat mi. So kan dia extrude kan, dia akan masuk melalui lubang-lubang mesin tu, and then dia akan potong, ada pisau yang akan pusing potong dia. Dalam masa yang sama akan sejukkan dia sekali lah, dia akan keras. So kat situ bentuk dia berubah daripada powder serbuk jadi molten polymer cair macam lava tu kan, sampai dia jadi berubah bentuk jadi pellet lah. So dari situ kita akan keringkan air tadi dalam dryer kita akan hantar ke bagging lah, untuk bag dalam 25 kg bag. Itulah lebih kurangnya overall proses sebelum kita hantar ke customer. Jadi soalan ketiga adalah, adakah proses yang disebut tadi memberikan kesan negatif pada environment dan cara mengatasi kesan negatif tersebut? Okay, proses kita memang dia ada impact to environment. Cumanya apa yang kita boleh buat, kita minimize lah. Proses kita melibatkan hydrocarbon. Memang control of proses kita tu melibatkan kita perlu untuk lepaskan hydrocarbon tu dalam waktu-waktu tertentu lah. Contohnya waktu dalam keadaan over pressure, so kita kena release.
that pressure. So release that pressure meaning kita release that hydrocarbon lah. So hydrocarbon tu kita release to flare, yang mana kita akan bakar. Bila bakar akan ada greenhouse gas lah. Okay, cumanya untuk control dia, kita punya monitoring of emission lah, air emission monitoring. In fact, kita pun ada procedure kita sendiri, kita ada standardnya sendiri untuk follow Clean Air Regulation 2014, yang mana kita pun setiap tahun pun ada di audit juga oleh Jabatan Alam Sekitar untuk kita punya air emission punya performance. So kita akan make sure kita punya emission kita within allowable punya limit lah. Right. Selain pada tu kita ada juga dari segi environment ni ada juga melibatkan schedule waste. Schedule waste tu maknanya pelepasan barang-barang ni lah, barang-barang bahan-bahan yang terjadualan. Contohnya chemical-chemical yang kita dah tak nak guna, kita nak dispose, ataupun PPE, pakaian PPE yang kita guna kat plant, ataupun catalyst yang dah lama kita nak expose semua. Kita ada prosedur dan kita ada certain compliance yang kita kena fulfill lah. Contohnya kita tak boleh buang suka hati kat sungai-sungai, ataupun kat sini ada pantai dekat, kita pergi buang kat pantai, tak boleh. Kita ada standard kita akan store properly, record semua ada, kita akan buang melalui appointed punya ni lah, kontraktor. Macam sekarang ni kita guna Kualiti Alam lah, dia ada tempat khas dia lah untuk nak dispose semua schedule waste. Selain daripada tu kita buat juga macam produk kita kan berasaskan plastik. Kadang-kadang memang plastik ni agak sensitif juga masyarakat kan, dari segi sikap standard lah, manusia punya common punya mistake buang plastik merata-rata. So kita buat juga program macam kesedaran lah, nak educate masyarakat, public untuk how to dispose plastik properly. And also kita buat juga program-program HSC lain, contoh macam beach cleaning apa kan, untuk sebagai awareness ataupun encourage orang untuk jaga kebersihan lah. Contoh-contohnya lah. Okay. Itu je soalan daripada pihak kami. So kami minta maaf untuk kekurangan sebab kita orang student dia tak mampu nak ada premium Zoom ni. Okay Ah, je. Saya pun Terus student juga dulu. So terima kasih kerana sudi untuk bantu kita orang untuk melaksanakan tugasan ni. Okay, sama-sama. Terima kasih semua lah, berapa orang? 4 orang kan. Terima kasih good luck lah dalam study ya. Okay. Terima kasih, Semoga Cik. transcribe. Cik. Ya, okay. Saja. Okay. Assalamualaikum. Salam. Salam.